hapuna, nining atong pagbarog, tungod kay atong ibarog, mao gayud ang kamatuoran. Una, nga pruiba nga akong ipresentar sa atong mga igsoon, kining nasulat sa balaang kasulatan. Diya sa Daniel kapitulo 2, versikulo 44, gitag-andaan sa propeta Daniel, usa ka alagad sa Dios, nga ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga di gyud maguba. O kining maong gingharian mulungtad hangtod sa kanturan ug mulumpat pagganig daghang mga gingharian. Natungod kay kini maong teksto sa Daniel 2:44 usa man kapadagka, ang pangutana, anos aman kini matuman? Natuman kini mga igsoon sa dihang si Ginoong Jesucristo nagtukod og simbahan. Ato na siya mabasa diha sa San Mateo kapitulo 16, versikulo 18. Et ego dico tibi kiato tu es Petrus et superhang Petram iribicabo ecclesia miam et portae enpere praevalibont adversos iam. Muna gilitok sa itong Ginoo siyang pagtukod sa simbahan. Sabi ni Saya pa, ikaw Pedro bato, ibabaw na ng bato, tukuron ko ang akong iglesia. O bisan ang gingharian sa demonyo or ang Hades, dili makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, bisag unsay imong itugot diri sa yuta, itugot sa langit. Bisag unsay imong idili diri sa yuta, idili usab dito sa langit. Mo nay pasalig sa tong Ginoo o gahom nga gihatag sa tong Ginoo sa simbahan nga iyang gitukod. Karon tungod sa kadaghan nga tumaw nga mga pundok nga nagangkon nga sila kunoy tinuod, katong danan nato nga matinud-anon nga matuohon sa Ginoo sa pagpangita kung asa ni simbahan. Busa mga igsoon, kinahanglan ta mo kayo og kasaysayan. Munang dias kasaysayan Collier's Encyclopedia, volume 5, page 106, sa maong libro gingon, Catholic, from Greek word Catholicos, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Unsa daw? Ang simbahang Katoliko o sa ka-termino nga general nga gidapat sa katilingban nga gitukod ni Ginoong Jesucristo nga gipanguluhan sa mga apostoles o gikunsaran sa Espiritu Santo. Nga atong lahuson og basa ang maong history. Busa mga igsoon nining teksto nga akong gipresentar, duha ka teksto ug usa ka standard reference atong napresentar nga kining simbahang Katoliko mao ning simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Daghan pag-referensya ang hangan atong pakleon. Pero usa ka bala alang sa usa ka mga ngayam nga hingigo, paigo na. Muna nga kining simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, Katoliko. Muna nga kung nganong magkatoliko ta tungod lang sa duha ra gyud hinungdan. Unang hinungdan tungod kay kining simbahan na dili tag-iya og ordinaryong tao. Kung dili kini simbahan na gipinag-iya gyud sa Dios nga nagpakatao nga mao si Ginoong Jesucristo. Ikaduha nga punto, nga kini simbahan na gihatagan sa tong Ginoo timaan aron katong mga tao nga nagsusi kung asa ning simbahan na doon na sila makita nga timaan sama sa usa ka barko nga maglawig nang iyang pangitaon ang nagsiga nga palo dito sa pantalan aron madunggo siya nga di madisgrasya ang barko nga iyang gidrivean sa kapitan. Sa samang paagi kining atong simbahan sama sa usa ka barko nga naghatod og mga santos ngadto sa langit gihatagan sa Ginoo timaan nga kung ikaw nangita nini dinhi nato pangitaan mga igsoon sa kalibutan kay gihatag na sa tong Ginoo og gipatik sa balaang kasulatan. Unang timaan mao nang kay usahan. Muna nga bisan lain og tinuhan ang atong mga igsoon pero nangita sila ni Kristo. Galing lamang kay ang ilang naabot dili pa mao ang naabot sa simbahan. Nganuman ang ilang organisasyon bago lang, samantalang simbahan Katoliko 2,000 na katuig ang iyang edad. Og sa kahoy pa lubasa na sa pangalagan. Busa nining atong debate karon mga igsoon ni akong pagpabarog, unang timaan atong ipresentar nga angay ilhon mao ang pagkahiusa. Mo atong basahon diha sa Juan kapitulo 17 bersikulo 21, mo ni gustos tong Ginoo. Matud pas tong Ginoo amahan. Mausa unta sila ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Mo'y gustos tong Ginoo ang panaghiusa. Og nalipay ta kay karong panahon na karong orasa naghiusa ta. Ikaduha nga timaan mao ang pagkabalaan. Muna nga kung ang simbahan nga Katoliko tinukod man ni Kristo do na si timaan. Munang mga balaan man natay mga santos. Kaya mga santos pagihan na nato kaniadto
kananing kamot sa pagila o Ginoo, pero nakapot nila ang kabalaan, sulod nining mong simbahan, kay kining simbahan na gitukod sa Ginoo aron mutunol og grasya nga makapabalaan sa tao. Nabay mabasa sa Biblia, nasa Efeso kapitulo 5 bersikulo 26, bersikulo 27, gikinahanglan nga kita magbalaan. Pagbalaan kamo, ingon nga ako balaan. Nasa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16. Auhag na ni San Pedro kanato nga mga matuon, magpuyutas kabalaan. Unsa man ang kabalaan maison? Kinabuhing buutan. Mahigugmaon. Dili bakakon. Og labos tanan makiangayon. Unang kinabuhing balaan og hinimbahon og mainampuon. Muna siya ang simbahan. Muna gitudlo sa Iglesia Katolika. Ikaduhang timaan, mao ang pagka-apostolika. Nga kining simbahan na wala nito kura o kundi yung tao. Kundi kining simbahan na gitukod, gikalgyot sa mga apostoles. Atong mabasa sa Efeso kapitulo 2, bersikulo 20, matod pa ni San Pablo, gitukod kamo sa sukaranan nga gipahiluna sa mga apostoles. So kining simbahan na nagsukat sa mga apostoles, unang ikatulong timaan, una, nagkahiusa, ikaduha, santa, ikatulo, apostolika. Ikaapat, katolika. Unsa may katolika? Katolika gikan sa Greek word nga pinulungan Katholis. Kang nagpasabot na siya kaylap tibok kalibutan. Mabasa ba sa Biblia? Mabasa sa Griego nga Biblia. Kung basahon na to ang buhat na 31, Himenon Ecclesia Katholis. Kay Judayas, kay Galilayas, kay Samarias, Erienen, Ekinen, Uekomodo, Mini. Oh. Nadiyang Ecclesia Katholis. Sa English na Catholic Church. Napabaylain, Lucas 4:16, kay Pimi Ikiltin, tis Catholis, Pirikuro, Pirioto. Nagya po niya ang bulong Catholis, kasi Bisaya pa, kailap, tibo kayutaan. Huwag mauna siya ang simbahan nga gitukod sa itong Ginoo. Unya ang pagkakatoliko mga igsoon, nagkatoliko na siya sa katukuran, o katoliko sa kapanahunan. Unsa may kalainan sa katoliko sa katukuran? Karabang gikan ginatong 1st century ba gitukod ni Kristo. O way lain nga maong simbahan nga gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem, mao ning simbahan Katoliko. Naidaghang kasaysayan nga atoy kapakita nga prueba niya na. Di na ko mapalabi og kay kasaysayan kay ang akong oras gamay raman 15 minutos ra. Mao na mga igsoon nga ang una nga ilhanan nga kini simbahan na iya ni Kristo tungod kay siya mismo nagtukod. Ikaduhang timaan mao ang ang mga ilhanan mo ang mga timaan. Balikon ako ang ilhanan. Una, si Kristo nagtukod. Una. Ikaduhang ilhanan mo ang iyang mga timaan or signs aron may dunggo tanga to sa sabakan sa atong amahan ngadto sa langit. Ang pagkakatolika. Og nay mabasa na sa Biblia. Muna mga igsoon, nga sa dihang si San Pablo gilutos niya ang simbahan. Nipakita ang Ginoo sulod sa prisuhan. O giingnan siya Ginoo, ayaw kahadlok Pablo. Ingon nga nagsaksi ka kanako diri sa Jerusalem. Saksihan mo sa bako dito sa Roma. Ama na mabasa, Buhat kapitulo 23 bersikulo 11. Unya gikan dito sa Jerusalem pa sa Roma, unsa may sulat ni San Pablo nga sa taga Roma? Sa Roma kapitulo 1 bersikulo 7. Ang inyong pagtuo sa Roma ipakailap sa tibuok kalibutan. Sa Greek word na siya kataholos. Kailap tibuok kalibutan. Yang unang gikan sa Roma, niabot og Espanya, niabot og Pilipinas. Muning kining Katoliko sa Pilipinas connected sa simbahan nga gitukod sa Ginoo sa Jerusalem. Mabasa ba sa Biblia nga dunay apostoles adto Espanya? Nasa Roma kapitulo 15 bersikulo 27. Matod pa ni San Pablo, kung malangan ako, andaman niyo daan ang halad, kay hapiton ko kini inigikan nako sa Espanya. So si San Pablo di adto Espanya. Nya kumusta man ang Pilipinas? Ang niani sa Pilipinas ang mahimo ning Catholic nation in whole Asia. Si Padre Pedro de Valderrama kauban ni Magellan usa ka Espanyol. O mo nang sa Limasawa Island sa Cebu, nagsugod ang batang simbahan sa Pilipinas. Mo nang dunay simbol sa Santo Niño, bata nga simbahan kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo, dili ta pwedeng mobulag ini kay lawas ni Kristo. Na sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23, si Kristo ang ulo, o ang iglesia mao ang iyang lawas, o siya mismo
mo'y mangluluwas sa iglesia nga mo'y ang lawas. Usa ra ka iglesia ang gitukod sa Ginoo. Way lain. Bisag kung saan ito buklat ang malaang kasulatan, San Mateo 16:18 ra nato makita nga nagtukod ang Ginoo og simbahan. Unya kining simbahan nga gitukod baton pa niya bisan pagkamatayon dili makabuntog niini. Munang sa daghang mga pagsulay nga nagian kaniadto sa simbahan nga ultimo nga mga kaparian mialsa batok sa simbahan usa niana si Martin Luther nga mo'y founder sa Protestantismo. Unya kaniadto mga igsoon membro man sa Protestantismo na mo koy libro ana nila. Sa ato pa anak ni Martin Luther. Oh. Pari aron gubaon ang simbahan. Sa early Christian si Arius gustong gubaon ang simbahan. Namatay na lang sila. Ang simbahan na ragyapon. Ang mga komunista gustong muluwad sa simbahan. Nahimo na lang silang demokrasya. Ang simbahan na ragyapon. O karon, yan yung padayon nga pagpaglutos sa simbahan. May galing ni karon nga pagpaglutos kay pag-discuss na lang sa mga pagtulunan kaniadto kay sunugon ng simbahan, pamatyon ng mga Katoliko mo ng ang mga santos gibangod ng ulo, ang uban gigabas, ang uban gipanitan, gipaligid-ligid sa asin. Kung atong tanawon ang history sa simbahan. Pero nagpabilin nga nagparok tungod kay gisaaran sa tong Ginoo. Nga bisan pagkamatayon, dili gid makabuntog dining simbahan. Mao na hinungdan nga naa ta dinhi ni nagparok og nisangyaw. Tungod kay kita mga igsoon giimbitar ta sa tong Ginoo nga pasudlon ngadto sa iyang gingharian. Naa sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 ngadto sa 6, mag-andam ako og lawak ngadto sa balay sa akong amahan. Ug makaandam na akong mubalik ako ug kuhaon ko kamo kay gusto ako nga bisag asa ko tuwa sa mo. Asa man dapat magsugod ang mong imbitasyon, pinagis pagsulod sa simbahan nga iyang gitukod. Muna mga igsoon nga karong hapon na akong napresentar ang kaligunan kung nganong nga kining atong simbahan angay natong panalipdan, higugmaon, tungod kay gipangamatyan ni itong Ginoo. Ato nang mabasa sa Buhat, Kapitulo 28, versikulo 20, matod pa ni Ginoo Kristo sa sulat ni San Lucas, atima na ang iglesia sa Dios nga buhi, kay gilukat kini niya siyang bililhong dugo. O gipili kamo nga mga obispo, aron inyong pakanon ang akong mga karnero. Obispo ang gipili. Muna mga igsoon, muna simbahan na gipakamatyan sa itong Ginoo. Unyamaton pa ni San Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ang iglesia mo'y haligi o sukaranan sa tanang kamatuoran. Busaway bakak na rin mga igsoon. Kung naagas matuod ng iglesia, yan ang uban niya nga. Ugay bakak brad, ganun na may mga panahubog, na may ngilad kay batasan, may mga sugarol, ang uban nga priso. Tinuod na, pero matod pa ni Ginoo Kristo, wala ako muanhi alang sa mga daot matarong. Nianhi ako aron pagitaon ko ang mga makasasala aron sila magbag-o ug maghinusol. So doon na lang ko usa ka minuto. Bosa mga igsoon, usa ni siya ka invitasyon sa atong mga kaigsuonan naminaw sa ato ang live karon sa FB o sa atong mga igsoon sa Tikas Habig nga kung ang Ginoo gyud tinuod mo imong gipangita dan way katarungan nga di ka mapasakop sa simbahang Katoliko. Matod pa ni San Lucas, matod pa ni Ginoo Kristo sa sulat ni San Lucas, Lucas Kapitulo 10, versikulo 16, ang wa mo dawat sa simbahan kaninyo, wala mo dawat kanako, kung mo dawat kanako, wa mo dawat sa amahan nga nagpadala kanako. Busa ang akong konklusyon na niyong pagpadaya karon, dawaton na to ang simbahan. Unsa na simbahan? Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Salamat o mayong hapon. Okay, human ang yun ang kapangator barog ni Brother Arnold o masunod ang 10 minutes. 10 minutes bro, examination sa negative side. O niya, sa iyang papangutan atong karon nga nara sa Christian answer 30 seconds lang, di mo sobra. Pag mo wala pa kay 30 seconds, badlungon ka. Okay. Kaysa kay ikaw pa ang timer, no? Okay, akong ihatag ni brother ang microphone karon alang sa iyang 10 minutes nga pangutana. Okay, okay na. Okay, bro. Brother, akong ihatag sa imo. Dili lang siguro mo magtapan siguro mo ron. Isa mo itong microphone. Okay na ba diya? Okay. Okay na daw. Asang microphone no? Okay. Okay. Diya lang, okay. Bro, imong unang pangutana. Okay, ming hapon. Salamat sa pagpapatuod. Mo ni ang unang pangutana
sa Daniel 2:44 nga magigamit unsa ang gitukod sa Dios gingharian o relihiyon. Okay. Niya ang tubag. Ang nasulat, gingharian. O kanang gingharian na tinuuhan kay ang Diyos man mo'y magtukod, dili man ordinaryong tao. Natubag ang pangutana. Ang atong kaatbang wala nagsunod sa tima. Muna Okay, doon ay object, no? Doon ay objection ang ato si Brother Arnold. Pasay mo object, bro? Mo to'y gitawag og side comments. Kinahanglan nga human sa pangutana mo paluap ka, dili ka mo reklamo. Kung panalita nakita nimo nga kung itipa sa tima ang object ka, ang moderator may makuan mo na ang objection moderator. Okay, nasa ika-11 ninyo nga gikasagutan na rules dito, no side comments on both sides. So ang imo ang trabaho karon pag pangutan na naman, so pangutan na lang, ayaw lang dugangi og usa pa diha nga mo pambit pa kag kuan diha, pangutan na lang kay mo na motuntan na daron. So ako ihatag balik nimo. Ipalo-up sa pangutana kay mato mo gingharian man. Diha sa Daniel 2:44 dili relihiyon ang mabasa gingharian. Mo ni ang akong follow-up sa imong pag-ingon nga imong pamatud-an ang Katoliko sa unang teksto nga imong gigamit, imong napamatud-an nga relihiyon ang gitukod dili gingharian. Well, ang pagpumatuod, ginamit ang balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan naglangkob sa daan ng bagong tugon. Gigamit ako ang Daniel 2:44, pagpakita nga ang Diyos daan nagtagna na, aron ibaw ang tao. O kanang maong tagna na tuman, San Mateo 16:18. O mo na ako gipamatuod ka ganiya, natubag pangutana. Matudi mo natuman sa panahon ni Kristo, kini nga tagna sa Daniel 2:44. Nabasa na ko diri sa teksto nga gigamit magalumpag karon sa Mateo nga gigamit 16:18 naglumpag ba si Kristo ug maging harian? Niya ang tubag, si Kristo nagtukod og gingharian nga mao ng simbahan. Nya mo na gitagna sa Daniel. Pero sa Daniel giyon niya gitagna pudaan nga kining simbahan nga gitukod ni Kristo mulumpag ni gingharian ug usas maharian nga bungkag ani pagans o ang mga komunista nitong unang panahon. Natubag pangutana. Ang Mateo 16:18 nga imong gigamit, ang simbahan sa simbahan ba nga gitukod ni Kristo mao ang Katoliko o igo lang gaangkon ang Katoliko nga gitukod ni Kristo? Well, dili tinuod nga igo lang migangkon kundi among gipadayag ang kamatuoran nga si Kristo nagtukod gud og simbahan niya. Si San Pedro man may unang Santo Papa sumala sa sulat niya na ikot pictures mga Santo Papa berdog gikan ni San Pedro pa ni Pope Francis usa na gid ni kutay gikan ni San Pedro og wa mi mangangkon og angkon-angkon lang kundi giangkon na mo ni tungod kay sakop minining simbahan na. Sumala sa Biblia nga giingon nimo bag-o pa nga ang unang Santo Papa nga nagtukod sa simbahang Katoliko si Pedro. May mabasa ka ba sa Biblia o sa referensya nga gikan sa Biblia nga atong pamatudan, biblical reference nga si Pedro Santo Papa gaangkon siya? Objection moderator, ang topic na mo dili about papasi, about sa church. Musa ang pangutana kung ato na San Pedro, ang atong ultima pamatudan ako nga si Kristo minugtukod sa iglesia mo ni atong tema. Musa objection ko na moderator. Kang Kristo lang wala labot si Pedro, pero si Pedro apel sa foundation, pero dili ta mangutana itong Pedro. Okay, isip moderator, ato basa ng tema, no? Nasa inyong rules dire, ang pangutan na haom sa tema. O niya, ang tema niya dire, pamatudan ko nga ang simbahan Katoliko tinukod ni Kristo. O wala labot si Pedro. Kung nangahangyo na ko, balik ka sa tema. Okay, balik ka sa tema, bro. Kaya nasa inyong ruling, ang pangutan na haom sa tema. So, balik ka sa tema pa niyo, bro. Ang akong pauta na gapasukat ko pinaagi sa Mateo 16:18. Ngayang gigamit nga teksto sa pagpamatuod sa ang tema nga among gikasabutan. Mo kini akong follow-up nga pangutana sa Mateo 16:18. Si Kristo ang gatukod sa iyang iglesia o si Pedro? Okay, si Pedro may tukuranan. Si Kristo may nagtukod. Muna ang ngalan ni Pedro kaniya to Simon. Sa di nakatubag sa pangutanas tong Ginoo gikan karon nganlan ka nagsipas.
Pedro, ug ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia. Ang namulong si Kristo, siya nagtukod. Ngana kang Pedro, isip pangulo sa simbahan nga iyang gitukod. Natubag pangutana. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo, matud mo, gitukod niya ibabaw kang Pedro. Imo bang ang kunon nga si Pedro mao ang patukuranan ni Kristo sa simbahan? Atong masahon Brad, kay aron maklaro, isip tubag sa imong pangutana, 16, 18 gingon dire, matod pas tong Ginoo. Ha? Busa, sultihan ko ikaw si Pedro, ibabaw ni bato tukuron ko. Ha? Ibabaw ni bato tukuron ko ang akong simbahan. Busa natubag imong pangutana Brad. Matud mo, ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang iglesia. Natukod na o wala pa? Okay, dugay ra kay naturkod. 2,000 years na. Pero kung mangutan na kagaro sa natukod pa rin sa Mateo, ang tubag, panagna, panikay, kahingpit nga katukuran katumang Pentecostes. Pero dugay ra kay natukod kay 2,000 years old na ning simbahan Katoliko. Matud mo si Kristo ang gatukod. Karon, iyang gitukod, pinaagi kang Pedro. Uyon baka nga si Pedro mao ang pundasyon sa Iglesia Romana Katolika, dili si Kristo. Objection, dili ko Okay, may objection? O say objection nimo, bro? wa ko magpamatuod ug unsay pundasyon aning iglesia ha. Ako gipamatuod nga kini iglesia Katoliko, si Kristo nagtukod. Kung dili siya muuyon nga si Kristo, din muhatag siya laing tao nga ang puli niya ni Kristo. Pero di siya kahatag, nagpabili na siya ng tima. Muna akong objection. Kaysa, isip moderator, ako sa po ipaklaro ha, bimol ka mo sa imong counter objection. Ang tima nga inyong ipamatudan, nga inyong ipirmahan, pamatudan ko nga ang simbahan Katoliko, tinukod ni Kristo. Sumala sa Biblia o referensya. So, isip moderator, ikat na ko ang objection kay ang tima ninyo dire, pamatudan man nga ang simbahan Katoliko, tinukod ni Kristo. Pero naman kay counter objection, so akong ihatag sa imo ang imong objection. Ang akong pangutana gud ganiha, kinsa ang gatukod, si Kristo ba o si Pedro? O niya, ganiha siya ang paghisgot sa pagpamatuod, ang iglesia nga nag-una nga mo ang Katoliko nga ipamatudan, gitukod pinaagi sa apostolis. Nganong dili man sa mutubag kung si Kristo ba o si Pedro ang gatukod, apostolis man si Pedro. Okay. Isip moderator, Ang akong gi-objekan, kay ang iyang pangutana, foundation, dili na ni Pedro, dili foundation ni Kristo. Yang akong tima kay foundation man, founded by Jesus Christ man, dili kay founded by Peter man. Ngano nga ito masimutan ng Peter? Muna akong objection, dapat dito siya sa founded by Jesus Christ. okay, isip moderator bro, ang tima, balik ko na ko. Pamatudan ko nga ang simbahan Katoliko, tinukod ni Kristo. Sumala sa Biblia o referensya. Muna nga, balik na kastima. Dayon, isip moderator, bisag wala diri sa inyong ruling, pero maglimit na kay katungod nga molimitan ninyo. Kung balik-balik ko na pangutana katulo ka hugna, kung balik-balik na pangutana, doon na koy katungod nga mo pa proceed nimo glayang pangutana. Isip moderator. Ikaduha na mo tong pangutana pa ni Pedro, kung pangutana ako tro pa ni Pedro katulo, yung balikon mo kuan ko isip moderator nga mo politik lang pangutana. Okay? Okay. So, pareha pangutana bro. Mo ni ang pangutana kay ang timay kasabutan, ang Katoliko tinukod ni Kristo o founded by Jesus. So mo na iyahang pagpamatuod. Pangutana, sa pag-ingon ni Kristo nga pagatukuron ko ang akong iglesia, mo na ba ni ang Katoliko? Okay. Ang tubag, mauna Brad, parehas magtanong kag kamuti. Inigtanong ng kamuti, wala pa na mukatay, pero kamuting balagon gina, kay mukatay mo na. Pagtukod ni Kristo siyang siman sa Jerusalem, Katoliko na nang daan, kay ang minis Katoliko, kailap tibok kalibutan. Ya, mo kailap, maginana, kay mo man iyang kinaiya. Samas kamuti, katubag pangutana. Matod di mo mao, may kailap na sa tibok kalibutan. Nan karon, mabasa ba sa Biblia o referensya nga si Kristo Katoliko na magtutukod sa iglesia? Okay, ang inyong basahon mismo mo nag-ingon. Gusto ka ako ng basahon? Pangita ako niya, ako ng inyong basahon mismo nag-ingon. Si Kristo Katoliko. Ako nang ihatag karon kung iyang pangitaon. Katubag pangutana. Nangita unta ko nga gusto ko makadungog pero wa man niya basa. Proceed ko pangutana. Juan 17 versículo 21, matod di mo usahon sa Dios
og ni Kristo. Mabasa ba sa Biblia og sa referensya nga imong gigamit sa pagpamatuod nga ang Dios ug si Kristo mao ang muusa sa tibuok kalibutan sa Iglesyang Katoliko? Mabasa? Gibasa na ko na ganiha, wala mo malista tingali nasa Juan kapitulo 17. Amatol pa ni Ginoong Kristo, amahan, mausaon ta sila ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Usa na. Mabasa? Juan, jud lang kay ni ulan man. Kada time sa bro kay murag mga basa. Okay, padayon. Padayon ang time, bro. Okay, ang tubag mo ni nga Juan 17, 31-32, si Kristo ningon, amahan, mausaon ta sila ingon nga ikaw ug ako sa lamang. Kinsa man ang sila? Ang simbahan nga gitukod. Ug ang katawhan nga gusto pang mosulod niini, gusto niyang mahimo silang usa na lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Mo ni kabubuton ni Kristo God ug mo pa na among gisangyaw karon. Tubag pangutana. Matud mo usahon ni Kristo, usahon sa Dios. Kinsa man ning gusto nga usahon ni Kristo ug sa Dios o sa simbahan nga Katoliko? Okay. Kinsa katawhan? Mo bitaw na San Mateo 28:19-20, matod pa ni Kristo, panlakaw kamo sa tanang katawhan sa tibok kalibutan, himuwa sila nga akong tinunan, bunyagay sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, o ginumdumi kini ako maguban kanunay kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Si Kristo nagbuta na nga ang tanang katawhan sakupon niya, pinagis bunyag, usa na tubag pangutana. Sunod pangutana dinhi sa Lucas 4:16 nga magigamit. Si Kristo nabatasan niya, sumalak sa isulat, musunod sa sinaguga kada adlaw ipapaulay mo na inahisulat diya sa Lucas 4:16 nga magigamit. Sa nabatasan ni Kristo sa pagsulod sa sinaguga sa Katoliko nga iyang gitukod o sinaguga sa Hudiyo? Okay na sayop kapag gamit Brad kay ang gamit niya Lucas 4:14 dili 16. Atrasin jud kay pimi ikiltin diskatolis perikuro priuto. Ano nang sulat Lucas 4:16. Wala akong lito kaganiya. 16 ako nalito pero ang word ka akong lito Griego nas 14. Og ang ingon is Bisaya, ang himaya ni Hesus mukaylap sa tibuok kayutaan. Diha gagikan ng pulong katolis kaylap. Og mo na ibot ako ipasabot ang akong dila siguro na libkas. Imbis 14 akong ginauna, 16 ang nalitok. So, ang tinuod, 14 na, Brad. So, sa 14 man di ay, nakapangutan na hinuong ko sa 16 pod. So, sa 14, ang akong pangutan na din himaya nga gigamit. Karon kini nga himaya, gahom ni Kristo. Gahom ni Kristo nga mong Espiritu. Espiritu sa tuyo ba nga ang nasangyaw sa tibok kayutaan, nagwali si Kristo mahitungod sa simbahan Katoliko sa tibok kayutaan? May mabasa ka sa Biblia? Wala ko magingaw, nagwali si Kristo tibok kayutaan. Pero nasulat sa 4:14, ang simbahan nga gitukod ni Kristo ipakailap sa tibok kayutaan. Niya gahom ng isgutan niya, makadawat ka mo gahom niya, Espiritu Santo niya. Kano sa man ni kunsa ng Espiritu Santo? Panahon sa Pentecostes, muna simbahan na ni kailap sa tibok kayutaan kay naay gahom katong pagkunsad sa Espiritu Santo. Gisulti dala ni Kristo sa Lucas 4:14. Nato bago pangutana. So sunod na pangutana. Mahitungod sa atong tema nga gidebatihan nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. Historical. Mabasa ba history sa imo referensya kung unsang tuiga si Kristo nagtukod sa simbahang Katoliko? Okay. Wa ko pa pamatuod ngayon kano sa si Kristo nagtukod o wa na atong tema. Ang tema na to pamatud-an ako nga si Kristo nagtukod. Wa ko mag-ingon nga pamatud-an ako kano sa si Kristo nagtukod ng simbahan na. Musa ang pangutana, i-refresh lang si Royson. Wala ko mag-object, ang ngayon kanako i-refresh lang. Akong pangutana mo ni. Sa akong pagpangutana kay imo mangyong pamatud-an god nga si Kristo mo ay gatukod sa simbahang Katoliko. Sumala sa Biblia ug sa referensya.
wala may tuig da sa Biblia nga natukod ang simbahang Katoliko mo nga nangutan ako kung doon na ba'y referensya nga mabasa. Doon na ba kay mahatag nga referensya nga si Kristo nagtukod sa simbahang Katoliko bisan tuig lang, walay pitsa. Niyang tubag. Kung tubagon ako ano na tuig, wala ko na maguba sa akong tema. Kanang pangutanahan, mas nagligon hinoon, kay ipangita ka magkini mo gano'n sa tuig kagatukod, pero di mo ko naman itong tema. Wala na din na ako budlay pang mangita ko ipakita ang ebidensya kung sa tuigan ni natukod. Basta ang importante si Kristo nagtukod. Ang katungdanan sa negative, mupresensya lang tao nga di ay tao nagtukod ba dili si Kristo? Naman na niya mahimo. So iyang giligo na kung topic, huwag ni matandog. Natubag pangutana. Ganihan ako ng utana, mahitungod sa kinsa ang gatukod. Moto, ang akong ipangutana si Kristo ba o ang apostolis? Wala nimo tubaga nga kana haom man na sa tema kung kinsa gyud ang magtutukod sa iglesia, kung si Kristo ba o ang apostolis. Wala man kay tubag, sa ato pa bias ang imong gipamatud-an. Walay makaingon ko nga bias kay wala nimo ko tubaga. Isip moderator, wala kay katungod nga maingon nga bias kay tamay moderator no nagtanaw po ng moderator kung doon na kay dili mangayan niya o doon na kay kunya object lang ay lagi ngon nga bias. So object mo doon so muna ipamatuod lang kung unsay imong objection kay namay moderator nga mo kuan sa rulings na ako na may ra ko unsay kuan ninyo kinay rulings dili. So ikadong pangutan to nimo mahitungod sa referensya nga imong gipangutana. Ikatulong pangutana kung di gud mo tubag ang ato imong katbang ato na lang isdan og laing pangutana isip moderator. Wala na panahon sa pangutana kay 5 seconds sa malang. Bilin, wala tubag. So ikat na lang pod ang pangutana kay 5 seconds sa malang nabilin. Wala. Cut na. Okay. So nahumanag ang iyang pangutana no? Ang cross-examination. Karon mosunod ang 15 minutes na pod nga negative stand nga isip ribat sa pikas. So siya na po yung stand isip ribat 15 minutes. Kuman sa 15 minutes ni mga stand, mobile na po pangutanan nimo ang affirmative side within 10 minutes, no? So sama ganina. So karon andam na ba ang timekeeper? Andam na. Atong ihatag ang oras alang sa iyang 15 minutes nga negative stand. So bro, imo ang time. So salamat sa higayon ni gihatag alang sa pagpabarog ingon nga supak sa tema nga kasabutan nga ang tema pamatud-an ko nga ang simbahang Katoliko tinukod ni Kristo aging pagsupak kini nga teksto nga nadiri akong nalista mo sa bang akong basahon isip pagpamatuod kay supak magig ko sa tema labi na sa gipamatud-an. Dili ko supak sa mabasa sa Biblia nga sumala sa Biblia o sa referensya. Ang supak lang nako tungod kay dili gyud ingon nga napamatud-an. Kay ang Daniel 2:44 ang gitukod sa Dios ug pagatukuron sa tagna gingharian nga mulumpag sa tibuok gingharian sa tibuok kalibutan. So, ang teksto nga among paggagamiton dinhi sa Mateo 16:18 nga ang Mateo 16:18 mingon si Kristo nga ikaw Pedro ibabaw ni ining. So, pag ingon niya ikaw si Pedro, posible nga si Pedro naa siyang kilid o naa sa iyang atubangan nga iyang gitudlo nga ikaw si Pedro. Ang bato nga patukuranan dili si Pedro. Ngano man kay nag-ingon man si Kristo ni ining. So kung si Kristo, kung si Pedro mao ang patukuranan sa iglesia, ingno na lang unta niya pagsulti sa Mateo, dili na to utrohon ang nisulat magod. Ingno na lang unta niya nga ikaw si Pedro, ibabaw nimo tukuron ko ako iglesia. Ingon anao na lang unta niya pagsulti. Ngani makaingunta nga ang Biblia giusog sa atong ubang mga magwawali sa ilang pagpamatuod. Ganuman, tungod kay ang Biblia nagtugaan sa tinuod
ang giwali dili mao. Kay ang Biblia kun imong basahon sa tanang nakadungog nga dunay mga Biblia, ayaw mo pailag sa mga magwawali nga dili mabasa sa Biblia. Kung dili, basaha inyong Biblia aron dili mo mailad sa mga mangingilad. Wala ko nagbensyon og 15 ha. Ako lang gisulti isip pagsupak sa tema. So ang Mateo 18 mo gina sa sentro sa ato ang gamiton karon nga pagpamatuod. Isip usa ka pagsupak, basahon ako diri sa Biblia nga akong gihawiran. Mateo 16 versikulo 18 nagingon dinhi. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukoron ko ang akong iglesia, og ang magahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Sa ato pa, dili si Pedro ang lintunganay sa iglesia. Ang lintunganay sa iglesia ang gipasabot ni Kristo nga kadtong sulod ni Pedro nga naa sa ibabaw si Pedro. Kadi naman si Pedro, ikaw Pedro, ibabaw nimo tukuron ko ang iglesia. Wala man kasulatan diha kaingon. Kaingon man sa niining. Ang paggamit ba ni Kristo sa niining iglesia, nagpresentar siya sa iyang kaugalingon isip mao ang lintunganay sa iglesia ug sa kamatuoran, o si Pedro mao ang nahimong lintunganay sa iglesia nga gitukod o pagatukoron. Wala na ko to isa ang Biblia kay na ako'y nadunggan nga ma-send comments. So wala na ko to isa ang Biblia. Ang sumala sa naisulat kung maminaw ka og imong sabton, nagingon gyud diha nga si Pedro ibabaw ni ining bato pagatukoron ko ang akong iglesia. Kung si Pedro mao ang bato nga patukuranan sa iglesia, nganong gagamit man si Kristo og ibabaw ni ining. Sa ato pa, si Pedro gipahigda ni Kristo og aron tukuron niya, ingon ana ba ang buti pasabot? So dili. So diha sa akong pagsupak, gigamit nako ang mga sanglitanan isip usa ka pagsupak kay wa jud ko nakauyon nga si Kristo dili himuong magtutukod nga mao ang patukuranan. Si Kristo mao ang patukuranan sa iglesia sa Dios nga pagatukuron o gitukod. Si Pedro mao ang gibinlan sa mga yawi sa pagpamatuod sa iglesia. So nga siya usa ka apostolis, ganiha sa akong pagpangutana nga kinsa man gyud ang nagtukod, si Pedro ba o si Kristo? Ni object ang atong kaatbang. So medyo wala ko na satisfied sa tubag kay gusto ko masayod unsaon ako pagsulod sa iglesia nga gitukod ni Kristo, kini inyong ipamatud-an ni iglesia nga Romana Katolika nga wala may specific nga tubag nga mabasa sa Biblia nga si Kristo or si Pedro ang nagtukod sa mga iglesia. Kay kanang patukuranan siya pundasyon o lintunganay sa iglesia, ang magtutukod mo ang gitugyanan nga mutukod. Gani kun ang Daniel 2:44 o Mateo 16:18 daw dunay pagkasumpaki kay walay relihiyon diha nga pagatukuron, gingharian ang tukuron diha. So sa Juan 16:31 ug sa 30 ug 31 nga gigamit ug sa dinhi sa 21 nga usahon o sa akong kabahin kay kami may gaatbang karon nining haponon, dili jud ko musugot nga usahon ang mga tao diha sa usa ka pagtuo. Kay kung usahon, apil ang mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo o ang mga Kristiyanon, kung usahon sila, dili gyud na mahitabo nga magkausa sila. Munang nangindahay na lang tingali si Kristo nga gaampo siya unta amahan aron mahiusa sila. Ingon nga kita usa. So unsaon man pagkausa sa lahi-lahi man kay og imong tan-aw ng iglesia, ang sa Katoliko ang ilang gibantayan lahi man nga pagsimba sa Hudiyo na unsaon man pagkausa sa simbahan nga dunay may pagkalahi Hudiyo man to unya dire
Katoliko. Na si Kristo walay mabasa sa Biblia nga Katoliko. Doon ay objection ang affirmative. Say objection, bro. Layo na kayong isgutas ng ison. Sa debate mo God, pag musupang kanika, unsa tong mga reference nagipresentar nga kamaturan, mo to imong gubaon. Unya kinahanglan nga akong gipamatudan nga si Kristo man may nagtukod, dapat kung dili si Kristo, lain-laing tao. Kinsa ng tawhana o asa mabasa, mo na siya negative stand. Bosa mga balik ta stima. Ay murag tipas na abot na sa atong papahulay. Okay, balik ko na to ang tema, bro, ha? Isip moderator, pamatudan ko nga ang simbahang Katoliko tinukod ni Kristo sumada sa Biblia o referensya. Kana lang, bro. Kana lang. Okay, balik na ko nimo. Sa oras, dyan na may oras. 7 minutes. So, napay 7 minutes. 7 minutes ang consume. At Napait. Napait. so, nining haponon mga kaigsunan, kining ato ang debate din nga gihimo. Ang inyong magsusupak, moangkon ko sa tinuod, wala mihigong nadala nga referensya kay dinalian man itong debate. Pankaron mo man gyoy higayon para musupak sa tema, mo ra gyud ning ni anak ko diri mo akong isulti. So sa Mateo 16 bersikulo 17 atong basahon ang teksto kana pa may gamayng panahon na bilin para ang atong kaatbang makapangutana siya unya may tungod sa akong dili pag-uyon sa iyang ipamatud-an. Kung basahon diri sugod sa versikulo 16. Si Simon Pedro may tubag nga nagingon, ikaw mao ang Kristo nga anak sa Dios nga buhi. Kaniya may tubag si Jesus nga nagingon, dalaygon ikaw Simon Barhuna, kay wala kini ipadayag kanimo tao. Kundili ipadayag kini kanimo sa akong amahan nga naa sa langit. Ang kamatuoran ipadayag sa amahan nga kang Pedro dili pinasikad sa tao, kundili ang amahan mismo nagpadayag. Usa dinhi sa bersikulo 18, may deklara si Kristo, mingon siya, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug ang magahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Og hatagan ko ikaw sa mga yawe sa gingharian sa langit. Og bisan unsay imong pagabugkuson dinhi sa yuta didto sa langit, pagailohon kini nga binugkos. Og bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta didto sa langit, pagailhon kini nga linuagan. Sa 20, unya sa hugot gitugo niya ang mga tinun-an sa dili pagsugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Kristo. So dinhi kung yung basahon og balik sa bersikulo 13, doon ay tulo ka mga pagpamatuod si Kristo, anak sa Dios, si Kristo, anak sa Dios sa buhi, ug unya kining maong Kristo mao ang magtutukod sa iyang iglesia. Okay. Time. Okay, time na objection. Objection, bro. Ako ramon taning pasagdan nga to igsoon, pero mo naman og nagduha naman ning affirmative ani. Ning affirmative man pud siya ang rule gyud sa negative. Ilista niya itong akong mga tekstong ipanggamit. Ang dagang sa argumento, ano yung atbangan. Pero ni Barok na po siya, nigamit siya sa tekstong ang gamit, yung ipamatuod. So, doon na may affirmative, ano yung di mati yan eh. Magsangyaw lang tas katoliko ang tanan, Brad. Okay, muna akong objection. Okay, bro. Ang imong ako naglarahon, bro, ha? Isip moderator. Ang imong trabaho karon kay negative side ka, mao ang tiguba kung sa iya mga teksto sa iya pamahayag. Ning istan naman yung kagaron, doon ako nag-istan. So ang iyo lang kanako isip moderator nga guba kung sa iya pamahayag. Tama sa may mo. Bahala ba kung sa guba lang ta tanan. Bro, balik. Supaka gyud. Ug ako biyang gubon ganiha na mo object pod. So, so
diha sa Mateo 16 versikulo 18 nga gigamit nga teksto sa pagpamatuod. 5 minutes more. Walay mabasa diha sa Biblia word for word or litra for litra nga si Kristo usa ka Katoliko nga magtutukod. Walay mabasa dinhi sa Biblia litra for litra nga si Kristo usa ka Dios nga Katoliko nga nagtukod o iglesia, o si Pedro walay mabasa nga sa Biblia diha sa 16-18 nga Katoliko nga nagpanday sa iglesia Romana Katolika, walay mabasa. Ang mabasa nimo diha wala pa tukura ang iglesia nganuman kay ang pulong nga gigamit pagatukuron ko ang akong iglesia. So ang bato nga gigamit gipresentar nga mao si Kristo. Si Kristo mao ang patukuranan sa iyang iglesia nga gitukod, pero walay mabasa diha nga si Kristo nagtukod og Romana Katolika nga iglesia. Gawas lang tingali sa referensya nga ilang gamiton, posible nga doon na sila mabasa nga ilang binuhat sa iglesia Romana Katolika, pero dili na mao ang pagpamatuod ni Kristo sa Mateo 16-18. So, ang akong pagsupak dinhi nga si Kristo walay mabasa dinhi sa Biblia nga si Kristo Katoliko nga magtutukod sa Iglesia Romana Katolika. O si Pedro nga apostoles nga magtutukod dili Katoliko nga magtukod og iglesia diha sa Mateo 16-18. So, wa naman ko ilaing ikasulti gawas pa akong gisulti nga pagsupak nga walay mabasa. So, ato na lang ihatag ang panahon sa pagpangutana. Kung unsa ang ipangutana nga gusto niya ipangutana. Ako na lang ihatag dito ang panahon para sa pagpangutana. Kaya ang pagpamatuod dili sayon, gipaningot ko diri. Okay, ipaningot ka. So, yan na lang. Pila ka minuto na bilis para niya? 3 minutes and 4 seconds. Napay 3 minutes unta para niya. Pero kaya namang giwave ko, okay? Dili ko na lagi, ipaningot na siya. So, ato na lang ihatag sa 10 minutes po, no? 10 minutes na close examination po sa tuwang affirmative side. Andam na ba ka bro? Manubag sa iyang close pangutana? Andam na kumutubag sa pangutana. Ako nang ipangandaman ang pagtubag sa pangutana. Okay. Ang lit mo may akong pagsupak. Okay. Okay, timer. Ready ba timer? Timer start. Abdi ka ng timer. Okay, bro. Imong time bro. Unang punto sa pangutana, nisupak ba ka nga si Kristo nagtukod og simbahan? Yes or no? Ang akong tubag mo ni, uyon ko nga si Kristo nagsulti nga pagatukuron niya ang iglesia, sumala sa nasulat kay man siya tukuron ko. Sa position bro. Ayan to pagatukuron dili man pangutana. Moyon ba siya nga si Kristo nagtukod og simbahan? Yes or no? Kategorikal na. Uyon ko nga si Kristo nagtukod og iglesia pero dili Katoliko. Okay. Sa imong tubag karon dili Katoliko, makapakita ba na kag ebidensya nga dunay laing tao nagtukod aning simbahan nga akong ipamatudan nga dili si Kristo? Wala. Wala kay dili man akong katungod sa pagpamatuod sa imong tema. Ikaw may mong pamatuod, so ikaw ang muhatag og kinsang tawhana. Okay, palwa. Sa pag-iyon ni mga dili si Kristo, nagtumutumo ka kay wala kay kapakita. Yes or no? No, wala ko nagtumutumo. Nganuman kay ang Biblia ako gigamit busa ako magtumutumo. Palwa, kay Biblia man imong gamit, hatagay ko og teksto aron labanan ka sa imong pag-ingon nga dili si Kristo nagtukod ning simbahan na. Naa ba diya? Kani palihog lang. Ang akong tubag mo ni diha sa Mateo 16 versikulo 18, si Kristo magtutukod iyang gisaligan si Pedro ingon nga tinugyanan niini nga iglesia pero dili iglesia Romana Katolika. Okay. Kung dili Romana
Iglesia Katolika Romana ang simbahan nga gitukod ni Kristo, naa ba kay referensya ikapakita diha aron molaban sa imo nga kini dili Iglesia Katolika Apostolika Romana? Naa wala? Okay, doon na yung objection. Objection, bro? Ako objection, wala tagasabot nga mo pamatuod ko nga unsa iglesia ang gitukod ni Kristo. Igo ra ko mosupak sa imong tema nga gipamatudan. Okay, doon na yung counter objection. Wa ko mamutanan nimo isin na pamatuod, gipaluap na ko imong tubag. Ikaw nag-ingon nga dili si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So tungod diha na, doon na ka ba ebidensya ikapakita aron mahimong tinuod imong istorya. Mo na ko objection moderator. Ato sang basahol ang ruling. Nasa ruling na. Ato ang basahol ni. Basahol na to isip moderator. Na diri sa ruling, nag-ingon diri sa rule number 3. Number 3 ba to? Kategorikal nga pangutana kinahanglan tubagon og kategorikal pod. So ang iyang pangutana namas kategorya god. Oh, nang kategorya ang iyang pangutana. So igan na ko iyang objection ison kay naman sa iyang ruling god. Kategorikal question nga pangutana kinahanglan tubagon kategorikal unya ang iyang pangutana nasulod mas kategorya god. Oh, mao na nga igan na ko iyang pangutana. Bro, proceed bro. Saya may follow-up sa. Okay, so mobile mo kaniron. Igamit ako ang Juan 17:21 nga ningon si Kristo, Amahan, mausa unta sila ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Kanang sila diha brad simbahan na brad dili. Okay, bro. Sila mga tao pero simbahan na sila. Dili na sila Katoliko. Okay, simbahan. Sa pag-iyon ni Kristo mausa unta sila, uyon ka nga kanang pag-iyon ni Kristo mausa sila, timaan as panaghiusa ug mo timaan sa Iglesia Katolika. Yes or no? No or wala ko masayod nga naman. Tungod kay dili Katoliko ang gitukod ni Kristo, mo na rason nga nung no ang akong answer. Sa akong pagbarog nga ang simbahan magkahiusa diha sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 4 hangtod 5, usa ka lawas, usa ka Ginoo, usa ka espiritu ug usa ka bunyag. Uyon ka nga mo niya klases panaghiusa ang gustos ng Ginoo? Yes or no? Sa teksto yun ko. Pero sa imong pagpatuod sa tema, di yun ko yun. Uyon din. Sunod pangutana. Matod pa sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 7, dunay usa lamang kapan ug usa ka lawas. Muyon ka ba nga ang lawas ni Kristo mo ning simbahan? Yes or no? Sa akong gitubagan niha nga yes, spirit sa mga tao, itong iglesia, dili ning building. Si Kristo dili building. Doon na yung objection. Akong tema, simbahan, wa ko matuod og building. Busa, klaro na siya, iglesia ang mga katawhan. So, balikon pangutana. Sa unang Korinto, kapitulo 10, 17, dunay usa lamang kapaan o usa ka lawas, o kanang lawas mo ang iglesia. Muyon ka ba niya, anay? O dili? Kasi sa tubag, uyon ko nga si Kristo ang iyang lawas mo ang iglesia, pero dili mao ang simbahan nga makita or visible kay ang iglesia, ang mga apostoles, mo ang nahisulod diha sa iglesia. Sunod ang simbahan nga dili makita kinsa man ni sila mga tao.